Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to remind you guys to subscribe to my channel, to share, to like, and to comment my videos. So today, I'm together with Mikhail. Welcome. Hello. Thanks for having me. Yeah. So could you please introduce yourself? Yeah, my name is Mika Telleria. I'm a polyglot from Hipia. I'm from the Basque Country in Spain, and I. Oh, what else should I? What else should I tell? Like my age, where I'm from, Yeah. um, Yeah. Where are you what I from? What do. are you working with? Yeah. Yeah, so yeah, these days what I do is I coach people who want to learn languages. Work for companies, mostly Spanish companies who do business abroad and they need to learn English or German or something like that for business, but also for other people, mostly English speaking people who want to learn Spanish. Mhm. And I help them design a learning plan. More than just classes, what I do is just a learning plan that makes sense, and then I monitor them with the progress and then adapt the plan depending on what they're doing. That's what I do. I've been doing it for a while. I know it's like 4 or 5 years, but before that, I used to be a translator and a language teacher. So yeah, I've always been working with languages. So what were your main languages when you were a translator and language teacher? When I was a language teacher, I used to teach English here. Mhm. As a translator, I mostly translated into Basque, which is my native language. Um, Mhm. because there are not that many translators who can translate No. into Basque. And I think I got lucky because it was a time where big tech companies like Facebook and Google and all those, they were including Basque in like they wanted to have all the interface in Basque. So I got to translate. Like if you go on YouTube and you change the language or if you go on Facebook and you change the language to Basque, which nobody does, but I was one of the people who translated everything into Nice. into Yeah. Basque. Yeah. Yeah. So the first time I came across Basque on a mail client was when I was writing an email to someone from the Basque country. And Hmm. his email program, his Hotmail, I think it was Hotmail, was in Basque. And I was wondering, wow, yeah, is it possible that they already have Basque? So I was surprised. Yeah. Yeah, Mhm. I watched your interview with Jose Miguel, the Colombian. Yeah. Is He was the one who introduced me to the Hyperpolyglots Association. His Basque is so good. I was so impressed when I because he told me he never left Colombia to like, he came here eventually and he passed the C2 exam here for C2 Basque. exam. No, sorry, C1 exam. C1, Which yeah, but it's yeah, also very advanced. C1. oh, it's yeah. It's called the EGA in Basque, and even local people fail it. People who grew up here. Mm-hmm. In fact, a lot of people fail it. It's difficult, and he came here just for that, and he passed. I was so impressed, and his law was really good. Yeah, Yeah. yeah, Mm. yeah. Wow. Mm. Sí, pues tú estás enseñando español a extranjeros. Pues, ¿de qué países son tus clientes? Pues, Hoy en día tengo de todo. Y cuando digo de todo es absolutamente de todo. Tengo turcos, tengo indios, pero es verdad que casi todos o la inmensa mayoría son de Estados Unidos, del Reino Unido, mm, australianos, mm. gente de habla inglesa o también bastantes alemanes. Sí, Gente a la que le gusta Latinoamérica o España, si quieren pasar tiempo aquí o quieren ir de vacaciones y quieren aprender castellano bien. sí. Ujú. Sí, pues, Tú hablas muy bien también. gracias, pero, pues, ¿cuál es la diferencia entre profesor de idiomas y language coach? Am, la principal diferencia es que un profesor de idiomas te da clases, tienes Y eso, sí.
una, no sé, cierta cantidad de clases a la semana o al mes. Eh, y ya está, generalmente. O te pueden dar trabajos para hacer por tu cuenta, pero eso es todo. Te enseñan el idioma. Sí, Tú eres profesora, ¿no? sí, también, sí, Hmm. enseño 4 idiomas en Italki, sí, Cuatro eso. idiomas. 4 idiomas en Italki, sí, como community tutor, sí. Que son Son alemán, ruso. búlgaro, noruego, sueco y holandés. Oh, no es ella sin alemán ni ruso. Yo podría, pero pues, están cerrados para nuevos candidatos, Ah, sí, yo. lamentablemente. Vale, vale, ya entiendo. Se me pasó por la cabeza probar Italki, pero cuando lo intenté estaba cerrado para castellano y también para inglés. Entonces, Sí, 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 inglés también y castellano también está cerrado, sí, sí, sí. Sí, mm. ¿Y cómo así que hablas sueco también? sí, sueco, noruego y danés, los Y- hablo fluidamente. Y ahora estoy haciendo un curso de danés a la Universidad de Viena al nivel C1 y voy a hacer un examen al principio de febrero para y- obtener el C1 en danés. pero tú vives en Alemania, ¿no? Sí, 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 sí. Y nunca he estado en Suecia ni en Dinamarca. ¿Y, y cómo así que has decidido aprender esos idiomas? Sí, porque me gusta mucho la literatura escandinava y leerla en el idioma original, en los idiomas originales, y por eso Mm. aprendí estos idiomas, sí. Y por la misma razón me gustaría aprender islandés en el futuro para leer literatura islandesa Oh. en el idioma original, porque yo no soy tan aficionada de traducciones. Sí, respeto mucho el trabajo de los traductores, ¿no? Que hacen y cómo traducen, cómo trabajan y con qué dificultades tienen cuando traducen, no sé, expresiones idiomáticas, untranslatable y tal. Pero en mi opinión, pues es mucho mejor leer en el idioma original. Y Sí, 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 sí. sí, obviamente no es lo mismo. Obviamente, sí, sí. Hay muchas cosas que cuando intentas traducir y tienes que traducir algo que es muy específico de ese idioma, es algo cultural, es muy difícil Sí, encontrar cultural, sí, algo, sí, 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 eso es. algo que suene o que transmita el mismo mensaje. Sí, sí, sí. Ujú. Y para los traductores, yo he trabajado como traductor y lo que veo, y lo dejé hace años, pero lo que estoy viendo es que especialmente ahora con la inteligencia artificial, cada vez hay menos trabajo de traducción porque se necesitan menos traductores humanos, porque la máquina lo hace cada vez mejor. Entonces, es un trabajo que tiene cada vez menos futuro, yo creo. Sí, pero siempre hay que corregir, ¿no? Lo que hizo la S- la Sí, inteligencia artificial, ¿no? sí, pero cada vez menos. Cada vez menos, sí. Sí, porque Ujú. cada vez que corriges a la inteligencia artificial aprende. Entonces, Ah, ta- ah, cada vez, cada vez te necesitan menos. sí, sí, sí. De Ujú. hecho, uno de mis proyectos fue enseñar a traducir a Google Translate, a enseñar a traducirlo en euskera, en vasco. Era un trabajo muy pesado, pero lo que hicimos fue, yo y otros traductores hablantes de euskera, teníamos una lista de no sé cuántos miles de frases en inglés y teníamos que traducirlo todo a euskera lo más ah, parecido posible a cómo lo diría un nativo para que luego el, la inteligencia artificial tomara esta lista de frases y aprendiera los patrones para luego poder hacerlo por su cuenta. Sí, sí, Eran, no sé, no me acuerdo, 200.000 frases o algo así, eran muchísimo. sí, sí, me imagino que es mucho trabajo, me imagino, Sí, sí. Ujú. sí, pero una vez está hecho ya, lo puede hacer él, Sí, sí, pues, claro, y ya está, ya no te necesitan más. sí, sí, sí. Ujú. Mm, mm.
Eh, ¿Cómo aprendiste castellano? Sí, pues primero con la profe de Málaga y después yo muchos contactos con cubanos, mexicanos y tal, por eso mi acento es latinoamericano y no castellano. Sí. Pues yo podría cambiar, pero pues no se me pegue la gana por eso. No se me pega la gana. No me da la gana, sí. Tampoco hace falta, ¿no? Todos los acentos están bien. Claro que sí. Ja. Ja, du hast auch Deutsch unterrichtet. Also, wie schaut's aus mit dem Deutsch im Baskenland? Haben da die Leute Ah, Lust, Deutsch zu lernen oder nicht? So, also, meistens, also ich habe 2 Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet und jetzt meistens arbeite ich mit Leuten von Firmen hier, also Deutschland und Frankreich sind die zwei größte Länder für Exportländer für Baskenland. ja, Baskenland ist ein Industrieland und es gibt viele kleine Firmen hier, die Partner in Deutschland haben. Also es gibt viele Leute, die müssen oft nach Deutschland gehen, zu reisen, für Messen zum ja, Beispiel, ja, Kunden zu finden dort, aber auch ja, sie sind normalerweise sind sie Lieferanten für größere deutsche Firmen. ja, Also ja, sie mhm, müssen dorthin reisen und sie reden Englisch nicht so gut und kein Deutsch. Also ich helfe ihnen wenigstens genug Sätze zu lernen, sodass sie ein bisschen kommunizieren auf Deutsch können. ja, ja, Äh, cool. normalerweise ein Verkäufer oder ja, ein Ingenieur muss nicht so gut. Es ist nicht nötig, dass diese Leute wie ein Sprachlehrer reden. Also man muss nicht perfekt sprechen. Das Wichtigste ist, dass sie einfach kommunizieren können. Ja, Und ja, so, also das Plan normalerweise ist mhm, so viele nützliche Sätze wie ja, möglich, ja, ich verstehe schon. als schnell wie möglich zu lernen. Ja, mhm, ja, ja, schön, schön. Ja. Dein Deutsch Italiano, ist, come l'hai imparato? L'italiano. l'italiano l'ho imparato quando vivevo a Berlino. Ah, sì, Eh, a sì, Berlino. quando vivevo a Berlino, c'era un scambio linguistico italiano-tedesco e volevo conoscere delle persone e sono andato là e io pensavo che l'italiano, perché non è così differente dal spagnolo, sia facile, ma Sì, prima volta che sono andato in questo scambio ho visto che mm. ehm, oh, Sì, sì. ehm, mio tedesco era abbastanza buono, Mm, ma il mio italiano poteva capire lo che stavano dicendo, ma non sì. poteva dire niente. No. Ehm, allora, ho visto che c'era un italiano là che scriveva tutto ciò che voleva dire. Mhm, mhm, E ho pensato che era una buona idea e ho cominciato a fare la stessa cosa. mhm. E allora, non ricordo ora. Come? Penso che era ogni domenica. Ogni Ah, domenica ah, facevamo questo, mhm, questo scambio sì, e durante tutta la settimana, semplicemente durante tutta la settimana ho ascoltato l'italiano, podcast in italiano e ho memorizzato più frasi sì. per la seguente conversazione, la seguente domenica. E ho fatto questo, ehm, penso che 6 mesi, e in sei Mhm, mesi non parlo. Naturalmente non parlo molto bene, ma sono capace di avere una conversazione. sì. Mhm. Oh, che interessante. Poi ehm, stavi ascoltando un podcast e poi, Mhm, sì, e poi conversavi con la gente, sì? Con le persone. mhm. Mhm, mhm, sì, sì. Ma- Wow. ma-
Ma penso che la cosa più importante era di imparare frasi utili per conversazione, frasi che volevo dire. Sì, E con questo la mia capacità per parlare si è migliorato da zero a abbastanza bene per comunicare in poche settimane. sì, 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 sì. Molto forte, molto, molto, molto rapido. C'era tanto input, no? Input. E- sì, Mhm. ho fatto molto input, ma anche ho ripetuto le frasi Sì, da sì. solo a Da solo, casa. sì, sì, sì. Come speaking from day one, un po', sì? Il metodo. Esattamente, sì. Sì, sì, sì. Input più speaking from day one. Sì, Mm. sì, sì, sì. Mhm. Credo che per parlare bene, non, non mi piace. Scusi, No, c'è molto tempo che non parlo l'italiano e sto parlando portoghese. no, sì, podemos Eh, falar português, né? Qual é o teu acento? É português de eh, Portugal ou português do Brasil? ah, quando eu comecei a aprender português, comecei a aprender português de Portugal para ir de férias, mas agora falo português, não sei seguro, mas falo mais português de Brasil, Brasil. Sim. porque estou todo o dia todo falando com brasileiros. Estou Sim, 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 treinando sim. jiu-jitsu Jiu-jitsu, sim. aqui, minha professora do Brasil, do norte do Brasil. E eu disse o primeiro dia, vamos falar solamente, não falamos espanhol, solamente falamos em português. Em português, Então, sim. italiano, ah, acho que ah, no, hoje é o primeiro dia que falava italiano não sei, 3 anos. 10 anos. Mas, mas português eu falo quase todos os dias agora. Então Português. é, é um pouco Porque difícil faz não é mesclar as jiu-jitsu línguas. todos os dias. Porque faz jiu-jitsu todos os dias. Quase todos os dias, sim. Sim, Gosto muito de fazer esportes. sim. Eu sou um pouquinho preguiçosa. Sim, eu Sim? gosto muito de caminhar, de passear, mas esporte, não. Hum. Não tanto. Gosto muito de nadar no mar, no Nadar. verão. Hum. Nadar, sim. Mas só no mar. É, mas Onde, onde você onde você vai, no verão? para Grécia, Hum. a Grécia. Mas ainda não falo grego. Não? Ainda não, ainda não. Mas tenho um plano de aprendê-lo. De aprender, talvez 2 anos. Porque agora tenho outros planos linguísticos, né? E o Para grego, aprender quais línguas você quer aprender agora? tem o japonês e o ucraniano. Hum. Ucraniano também. Sim, também, também. E você Que vai. quero ajudar os ucranianos aqui na Alemanha, talvez com tradução, sim, Hum. por isso, Quando a guerra começar, sim. ah, 3 anos Sim, já, atrás, já, uhum. sim, já 3 anos, eu fiz um programa de aprendizado de línguas para ucranianos refugiados que eram em Espanha, para aprender espanhol Sim, o mais rápido possível. Funcionou bastante bem para a maioria, uhum. mas também quando a gente é em circunstâncias um pouco difíceis, o aprendizado da língua não é uma prioridade para Sim, elas. sim, Tem, sim, entendi. tem Uhum. coisas mais importantes do que se preocupar. Mas Sim, aprenderam. sim, sim. Como? Mas aprenderam bem. Aprenderam, Mas, sim. sim, Uhum. sim. Uhum. Sim, sim, eu entendo que também tem.
outras coisas que fazer, outras, sim, prioridades e tal. Sim, sim. Para você é fácil aprender Para mim é línguas muito eslavas, fácil. não? Para mim é muito fácil, porque eu já falo é, três línguas eslavas, Hum. duas nativas e uma, sim, B2, Qual, ao nível B2 C1, por isso qual é a não é terceira? difícil. Como? Qual é a terceira língua que você fala? Terceiro, tcheco. Ah, Terceiro, tcheco. Sim. porque você vai Polyglot Gathering? Ah, talvez sim, se me aceitam, sim, se aceitam minhas propostas para uma apresentação e uma outra atividade social, sim, vou. Mas eu aprendi o tcheco porque fiz um Erasmus na Ah, República Tcheca, por isso o intercâmbio fiz no 2020. 2020. 2020, Hum. né? Antes da corona. Quando a corona começou e, sim, eu tinha sim, que voltar para a Alemanha, mas o trimestre, era já no final e eu somente tinha que escrever alguns trabalhos escritos, alguns, sim, textos e entregá-los e pronto. E beleza. Porque O- a maioria dos estudantes, dos meus colegas, ah, nem, nem começaram o Erasmus, né? Porque tinham que voltar para a Alemanha e fazer tudo online. E isso, sim. Onde você mora habitualmente na Alemanha? Que Ratisbona. cidade? Ratisbona. Ratisbona. Das ist Regensburg, oder? Uhum, sim. Bayern. Sim, sim. Uhum. Hum. Por isso eu falo Acho bárbaro. que estive lá de férias, acho. Quando? Não sei seguro, porque ahm, viajamos por toda a Alemanha, visitamos muitas cidades. Acho que sim, que estive uma vez lá, na Oh, Ratisbona. que lindo. Uhum. Sim. Oh, É eu na tinha. cidade medieval, não? Sim, 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 sim. Hum. Certo, sim. Certo, sim. Uhum. Medieval, os romanos, sim. Há muita história, assim. Gosto muito da história. Eu Normalmente, também gosto. Eu também gosto, hum, sim. Uhum. você disse que ah, lê muitos livros quando aprende idiomas para ler livros, não? Também, sim, também. Para falar, mas também para ler livros, sim. Sim, E claro. que é o que você lê normalmente? No momento, leio uns contos, né? Contos breves Hum, de um autor norueguês. hum. Sim. Eu gosto muito de ler livros sobre o país em qual se fala a língua. E assim aprendo sobre o país também. Sim, 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 porque ali também se fala muito da Noruega, Hum, sim, uhum, sim, sim. Mas no futuro eu quero ler a Clarice Lispector, que é uma autora brasileira, uhum. ler os contos dela. Você conhece? Não, como você disse, o que se chama? Clarice Lispector. Clarice Lispector. Uhum, sim. Hum. Uhum. Eu habitualmente não leio em português. Escuto muitos podcasts, mas não leio. Uhum, Leio uhum. muito mais em francês, em alemão também. En français, en allemand. Mhm. Hum. Parce qu'est-ce que tu Est-ce lis qu'il y en a des français? langues est-ce qu'il y a des langues que tu ne parles? Hmm? Ouais, ouais, bah. Ouais, quel livre est-ce que tu es en train de lire en français maintenant? Maintenant, je pense pas que je suis en train de lire un livre en français. Euh, Parce que j'habite à côté de la frontière ici, au Pays Basque. Euh, on va souvent.
en France, quand je voyage beaucoup. Quand je voyage, j'ai l'habitude d'acheter toujours des livres. Mais je ne me souviens pas maintenant quel est le dernier livre que j'ai lu en français. On va en France la semaine prochaine. Alors, j'achèterai peut-être deux, trois livres plus en Oh. français. Je les lirai. Mhm. Ouais, on va visiter comment dire, où les vend ses produits en Bordeaux. C'est Bordeaux, ouais. Winery. Comment dire ça en français? Attends. Ouais, oui, j'ai appris ça dans un cours de C1, mais maintenant j'ai oublié. Je connais la parole viticulture, Ouais, et c'est pas ça, hein. Mhm. mais pour l'établissement, pour le... Ouais, ouais, du vin, ouais, ouais. Mhm. Mhm. Ah, ouais, ouais, moi, voilà, je suis aussi allée à Bordeaux. Donc, Ouais, ouais. ouais, C'est de Bordeaux. Bordeaux, ouais, ouais. Euh, avec le Bordeaux. TGV, je suis pas sûr maintenant, mais d'ici, c'est 3 heures, peut-être. Mhm. Euh, Pas si mauvais. On peut aller pour un week-end retourner. Ouais. Et ouais, c'est bien. Je vais en France. Mhm. Ouais. Je vais en France peut-être 4 fois. euh, ouais, Mhm. au moins 4 fois par année. Ouais, Et ouais, ouais. Mhm. Mhm. ouais, Ouais, parce que euh, partie de la. euh, c'est part de du Pays Basque. ouais, Il est ouais. aussi, il est aussi en France, hein, à Bayonne, Biarritz. Et Biarritz, ouais, ouais, ouais. euh, là, je vais plus souvent que naturellement que le reste de la France parce que c'est prochain ici. Mhm. Et c'est un peu triste que il y a maintenant euh, pas de gens qui parlent le basque. Ah, Ouais, c'est perdu maintenant. ouais, ouais, parce que Il y je a, voulais te demander si le basque en France est différent du basque en Espagne. Mais ouais, si c'est l'accent, perdu, donc. c'est pas complètement perdu. Il y a des petits villages dont les gens le parlent encore, mais je pense que chaque année, il y a moins de gens qui le parlent, Mhm. malheureusement. Et, Malheureusement, ouais. ouais, ouais, l'accent est complètement différent. C'est- Ils ont un accent beaucoup plus français. Euh, Ah, ouais. Mhm. mais il y a aussi d'autres choses qu'ils disent différents. Il y a des vocabulaires un peu différents. Ouais. C'est intéressant. Mhm. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Mhm. Hmm. Ouais, enfin, Comment tu apprends normalement le langue? Parce que tu parles normalement, aussi tant de langues. ouais, Ouais. donc normalement, toute seule. Mais j'ai appris 4 langues avec une prof. C'est l'allemand, le français, l'espagnol et l'anglais. Et le japonais, maintenant aussi, je suis en Mais train d'apprendre avec une prof italienne, en euh, fait. one-on-one? One-on-one, online. Ok. Ouais, sur Zoom. Mais donc le reste, j'ai appris tout seul avec des livres et donc de grammaire. Avec des livres de grammaire, hein? Ouais, 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 j'aime beaucoup la grammaire. Euh, combien de temps par jour tu étudies-tu les langues? C'est c'est difficile de dire. Mais Euh, beaucoup, non? ouais, pas beaucoup et pas tous les jours. Donc, parce que Hmm. les polyglottes, beaucoup de polyglottes, plusieurs polyglottes ont un système, hein. Donc, tous les jours, je parlais, je sais pas, 5 minutes en italien, 5 minutes en français, 10 minutes en japonais. Non, j'ai pas ce système-là.
Alors, tu fais ce que tu veux faire chaque jour, c'est ça? Non, non, j'ai pas ce système-là. Donc, par exemple, j'ai la leçon de japonais, c'est une fois par semaine. Mhm. Euh, ouais, donc, 2 heures, une fois par semaine. Et un jour, donc euh, j'étudie le vocabulaire, donc oui, les mots et tout ça, et la grammaire. Comment Et tu dis le vocabulaire? euh, je Hum, lis, euh, je lis mhm. les mots, et euh, donc 4 pour 4 mots, et puis je lis les significations en italien et je dis les mots en japonais, par Hmm. exemple. Ouais. Mais j'écris pas, donc j'écris pas les mots comme parce qu'il y a beaucoup de polyglottes qui écrivent, Mhm. tout et tout ça, mais moi, non, moi j'ai un mémoire, donc ouais, un Ah, bon mémoire, alors, c'est tu ça. traduis le mot aux langues cibles après avoir Euh, le regardé. Pas avoir les lieux, tu les traduis aux langues pour euh, voir si tu le sais ou non. ouais, 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 bah ouais, parce que ma prof de japonais est italienne Mhm. et tout le vocabulaire que j'écris, je l'écris en italien parce qu'elle m'enseigne tout en italien. Ah, alors, tu parles italien avec elle quand tu apprends le japonais. Ouais, Wow. parce que ouais, la prof, c'est plus facile pour elle de m'enseigner en italien. Hmm. Ouais. Elle pourrait aussi enseigner en anglais, mais je sais pas, moi je parle italien couramment et c'est pour ça que bon. Et comment fais-tu pour euh, pas perdre les langues que tu as déjà appris? Parce que tu parles beaucoup de langues et tu Ouais, les parles ouais, bien. ouais, merci. Ben moi, je lis beaucoup sur Internet, des articles, tout ça, ou dans des forums, différents forums. Mhm. Je lis aussi des emails ou des posts, ou je regarde des vidéos sur YouTube, ou j'écoute la radio aussi. Mhm. Et je lis des livres, bien sûr. Mhm. Mhm. Alors, je pense tu dois avoir une mémoire extraordinaire parce que, parce que pour la plupart des gens, c'est très lent à prendre avec, euh, ouais, très lent et très difficile Ouais, ouais. d'apprendre. Yeah, ouais. Ouais, de maintenir, ouais, ouais, de maintenir. Ouais, ouais, c'est difficile, ouais. Mais c'est pas impossible. Hmm. C'est pas impossible, mais Non, ouais. c'est pas impossible, ouais. Mhm. E skasała, ušel na ruskom nije govorili, Да, блин, мы правда? забыли вообще. Я не знал это, но русский тоже один из твоих родной языки. Да, у меня мама, потому что русская. М. Я думал, болгарский твой. У тебя есть два, М. два родных языки. Да, да, точно. А немецкий тоже сейчас как родной язык. Да, можно сказать, да, что у меня C2 и так. А, а. Мгм. Но ты не родилась в Немции. Ну, я в Германии, не, я родилась в Болгарии. М. Да, но мама научила говорить по-русски, и вот так вот. Не, А, ну, а дома, ой, дома ты говорила на болгарский и на
Но Ну поругаться и да, на русском языке. да-да-да, ну да, параллельно мы разговариваем. Ну, Знаешь, сейчас меньше. я тоже в Берлине. Я много вещей делал в Берлине. Я тоже в Берлине начал учить русский язык. Молодец. Потому что я жил в Восточном Берлине, и там есть много людей ГДР. из, да, из стран бывшего Советского Союза. Не только русских, но Ну тоже да. м, Мгм. украинских, молдавцев. И у меня были соседи из Молдавии. И, Молдавия. м, я начал говорить с ними, и я решил, надо учить Мгм. Молодец. русский язык. И да, это очень сложный язык, но Ну да. мне много нравится. Да. Очень-очень Ну, сложный язык. да, да. Ну, слушай, мы уже, так сказать, надо закругляться, поэтому последний вопрос. Мой любимый, который ты знаешь уже, какой совет ты бы хотел дать всем, кто учит иностранный язык? А, на русском На русском, да. а, я бы сказал, какой совет у меня есть. Я бы сказал, самая важная вещь это выучить, изучать каждый день. Это очень-очень важно. Много слушать. А потом словари это самая важная вещь. Если ты можешь э, сло- самый важный словаря, э, если ты можешь это быстро выучить, ты будешь понимать более или менее, и ты будешь говорить. Да, да. Может быть, не очень хорошо, но если ты знаешь э, самое важное слова, ты можешь говорить. Да. Но предложение, а потом предложение. Значит, Мгм. Да, значит, твой метод, ну, твой совет, да, это выучить самые важные слова и потом говорить, да? а, да, я бы сказал, что самое важное учить много слов, а потом тоже зависит от твоей цели. Но если твоя цель это говорить с людьми, тогда надо выучить много полезных фраз. Но, м, но если твоя цель, например, это не знаю, посмотреть фильмы или читать книги, тогда я бы сказал, э, конечно, много слов, надо выучить много слов, а потом много слушать, много читать. А, это всегда полезно, но если ты хочешь говорить с людьми, Мгм. думаю, что выучить полезные фразы это а, более эффективно. Если ты хочешь это быстро делать. Например, если ты будешь, если ты будешь посетить один стран, ты сказала, ты будешь путешествовать в Греции, и ты хочешь быстро учить говорить, я бы сказал, что самое важное выучить много полезных фраз Да. для твоей путешествия.
Ну да, я уже знаю Калимера, Калиспера, Эдуманавис, и такие вещи. Карпузия, М. пепония, всякие фрукты, овощи по-гречески. Конечно, много говорит, это Нет, что ну да, всегда. я шучу, конечно, М. господи, ничего не М. знаю, но Мгм. да, ну да, ну чуть-чуть совсем. Мгм. Это самые... is this the longest interview you've ever had? Because Yeah, it's the first time you run out of time. yeah. Mm-hmm. Yeah, Yes, I tend to do that sometimes. I just talk and talk. yeah, but it's no, there's no, so it's fine. So yeah, so thank you very much for the interesting conversation. Thank you for having me here. Yeah, and we will stay in touch, right? We should do the next one on my channel. Yeah, of course. Yeah. So, so have a nice weekend. You too, Olga. Thank you. Take care. Yeah.